lagi. पूरा मिक्स अप Itu kamu versi ini kalau versi kata itu. तो जो सीखा है ना Ini kami sikai tadi. 3 मिनट देखो Ada 2 minit dalam berdoa versi. दान भाई का इंजीनियर को तो कष्ट भी Ada 2 minit dalam berdoa lagi nak kos tu mana ni? सालको Tahu tu. पेमेंट बताई बाबा हां हां से माने शिक्षा दो ना ये versi kaya ini ni. प्रचार करो Betul ke ini? तमे मन को रंजित तो लाग करम करे ଆଉ ସେ ଜନ ମାନେ ନିକଟ ବିଷୟ କହିଲା ମାନେ ଜନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲା Ada jangan tiba je nam je मन को काम में आसे वाला जो अवस्था है सारी. ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗଲା और सप्ताह आसे वाला. ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲା और फिर तो 3 के अवस्था है. ମାତୃଗର୍ଭ ଖଣ୍ଡ ବିଷୟ କହିଲା Ada मात्र को ना कोई विषय तो लगा हमें. ଏଠି ଅବସ୍ଥା Kemudian kami jangan tinggal tu bagi tu semua bisa betul. ଶିକ୍ଷା ये शिक्षा आने की ଶିକ୍ଷା କଣ शिक्षा से नहीं. ମାନେ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ये हमारे जुबान नहीं. ତାପରେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ ଥିବ ये तो आपके प्राण को अंधी हम नहीं. ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବ ये अंधी हम नहीं. ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ हमारे में जो सिद्धि नहीं. ତାଲିକା कविता ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ये जो नहीं होती ଗୋଟେ थी. ରୂପବତୀ ये जो रूप बताई. ସେ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲା ये जो है शिष्य मत है. ଆଜି ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ये जो मंडल का ये जो औरती माने का सुंदर नियस का मनु. କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟା ନୁହନ୍ତି मात्र शिष्य आहार आड़ा. ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି और अनेक सुंदर सुंदर लोग मंदिर. ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି शिष्य आड़ा नहीं. ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ शिष्य को आदेश का ଯୋଉଟା କି ମହାନ ଆଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ हमें ये कि महान आदेश दिया लगा हमें. ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାର୍କ 28 ତା 18 ରୁ 20 ଦେଖୁଛୁ और भक्ति ओटे से ओटे के पूरे के बाद सिद्धि नहीं. ଶିକ୍ଷା ଦେଇ एवं शिक्षा हिंदू ना. ଶିଷ୍ୟ କର भीम शिष्य की दो. ଶିଷ୍ୟ କର शिष्य की दो. ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ हिंद मंडली. ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି इतना बना आता है. ପ୍ରଚାର ତ କରୁଛି उत्तर की हिंद में. ଶିଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ शिष्य की हिंद है. କଣ ଠକି ଗଲେ कहते नाम वहाँ से ले. ଜଣକୁ ବି ପାଇଲେ लोगों ने क्या नाम बता रहा है. ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦବ अमेरिका की नाले शिक्षा है किसी. ପାରୁନା आदि लोग. नाम में सेवा के प्रति माना अनुभूति में सीखा. ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ना तो हमारे काम की व्यवस्था सीखा है. ଶିକ୍ଷା ଦବ शिक्षा ही आदि लोग. ଓକେ हाँ. ତ ତାଲିକା କିଏ ଥିଲା कविता हमारे में से शिक्षा में. ଶିଷ୍ୟା ସେମାନେ କଣ शिक्षा से हम आए नहीं. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ यीशु को जैसे ताकीद से. ତ ମୁଁ ଦେଖି କହିବା କଥା ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ऐसे क्या मान व्यवस्था है शिष्य और शिक्षा का तो ना व्यवस्था नहीं हमारो बातें तो मानो. 9 अध्याय और नौ क्या तो मानो देखो. 36 पद 36 का मान से किलो. ଦେଖାଯାଉଛି इधर देखा आने ଖାଲି ଶିଷ୍ୟା ନଥିଲା ସେ खाली शिष्य हिला देता हूँ. ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ନାନା ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ओरे देखा आने नाना शुक्रमसारी शुक्रमा की से एबारे बता तानी केयु दान है ना इसका मचे. ହ୍ୟାଲୋ हेलो ଏନ୍ଥିଲେ दोनों ये मचे नहीं. କି କାମ କରୁଥିଲା शुक्रम की से ସତ୍ କାମ ମାନେ शुक्रमसारी ମିଥ୍ୟା କାମ ନାହିଁ लागे बोले कमाए ଭୁଲ କାମ ନାହିଁ भूल कमाए ଅସତ୍ୟ କାମ ନାହିଁ और सत्य कमाए. ସଠିକ କାମ अरे ठीक कमा ସତ୍ କାମ ମାନେ शुक्रमसारी ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର କାମ बाकी अनुसार कमा ସତ୍ କାମ କିଏ କରିପାରିବେ शुक्रम आवाज के लाग दिसी ଆମେ ପଢବା मारे पुरानो 5 ଅଧ୍ୟାୟ 500 का दी ମାଥିଉ माती तरह सिरिकनो ତାର 16 ପଦ माती 500 को 16 को बार सिरिकनो. ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ହଁ ତେଣୁ ଏରା ଭାଇ ଦେଖିପାରିବୁ मारे में बेसरा नहीं. 13 ପଦରେ तेरे को तो था. ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ एबारे का हमें नींबू की भूल तो तेरे हाथ में नींबू. 14 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି छोटा तरह का हमें ତୁମମାନେ ଜଗତର ଜାତି और ये भूल की उतर नहीं. ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ
ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ 2 ପଦଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଏ? ଶିଷ୍ୟ ନାମ୍ବାରୀ ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଲବଣ ଏବେଲା ହିନ୍ଦୀ ପୃଥିବୀ ହାରୁ ଆଉ ଜଗତରେ ଉଜେଡି ಈ ಪುರುತ ಹಾರು ಒಡೆ ಉಜೆಡಿ ଏ ଜ୍ୟୋତି କେମିତିଟା ಈ ಉಜೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ଲେଖା ଅଛି 14-15 ପଢିଲେ 14 में लिखा हमें ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିବାଟା ନୁହେଁ ये उजड़ा हिने रुखा इतने आए କେମିତି ये एले ताई ପ୍ରକାଶିତ ହବ यदि तोने ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ लोक मेहमेरी ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ये तंग केवल मेहमेरी ସତ୍କର୍ମ ଦେଖିବେ सब काम में मेहमेरी ତେବେ କାରିକା କିଏ ଥିଲା कभी ताई ने बच्चे ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା कभी तार यदि सब कर्म ସତ୍କର୍ମ ମାନେ କଣ सब कर्म से नहीं ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା एमारे जगत का देखो उजड़ी एटी आने दोषी से ସତ୍କର୍ମ ମାନେ କଣ सब कर्म से नहीं ତା ଜୀବନକୁ ଦେଖି କରି सभी जीवन के समान 16 ପଦ ଲେଖା ହେଲା सोलह लिखा है ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ एमारे ଲୋକପତି ଆବାଦା କାଲି ମହିମାତି ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଦାବି ତାକୁ ଦେଖି କରି ଗୋଟେ ଦାବି କାଲି ମିଶିସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପ୍ରତି ଗାଉଣ ବେଳାରେ କିନ୍ତରି ଯଦି ଭଉଣୀମାନେ ବସ ଯଦି କାଲି ସେତେବେଳେ ବୁଗାମରି ତମ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ବି ଜୀବକୁ ମିଶିସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ ମହାପ୍ରତି ଗାଉଣ ଯଦି ଆଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ ଲୋକପତି ଆବାଦି ଦୌରତି ଗାଉଣ ଆଇଲେ ତମେ କିଏ ବିପଦତି ତମେ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଶିଷ୍ୟ କି ତମେ ଶିଷ୍ୟା କିଏ ଶିଷ୍ୟ କି ନାଇଁ ଆଏ ରୂପ ଭଲ ଅଛି ରୂପ ନେଇ ମାନେ ସର୍ବ ଗଠନ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ସব କର୍ମତା নির্ভর করি ଆଉ ସେ ସତ୍କର୍ମ କିଏ କରିବ সব কর্ম আবার সিরিসি ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି আমি কাছে জগতে উঠেই এই গুরুতে উঠেই ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା প্রথমটি কারণে ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା এতে দানো উঠেই ইয়া আছে ଜାପ ନଗରରେ এতে যাপন করতা ସେ ଗାଁରେ এ নাইবা ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା উঠেই ইয়া আছে নি ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କାମ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ লোক এতে সিরিকলি এই আমরা মিথ্যে কামাইলে চোদাতে 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି 200 ଟଙ୍କା ନେଇକି କେତେ ହବ এটা 100 টাকা 100 না 200 টাকা আছে কেন କେମିତି କୃଷ୍ଣା এনি নাইছনা 100 ଟଙ୍କା ତମକୁ କେତେ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ସିଗ୍ନେଚର କର ବୋଲେ ତମେ ବି ଦୋଷୀ ସେ କରାଗଲା ବି ଦୋଷୀ ହବ ବୋଲି এবারে 100 টাকা 100 না 200 টাকা তো রাখসারি হিনাজকে দোষী আছে মোরাজকে দোষী কর্ম এটা তো সব কর্মায় ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ শিষ্য মেলা কিনে ସତ୍କର୍ମ କରିବେ সব কর্ম কিনে ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ শিষ্য ইয়েস কেলা কিনো ଭଲ କାମ କରିବେ नहीं कला किनो ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି এরা কি সত্য কে বুঝাই ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ যিশু আইছি সত্য ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ ঈশ্বর আইছি সত্য ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି এবারে বুঝা নাই মারো ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି এ বাসে তানি ভিতর মানেছি ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ এটা পাকে সব কর্ম কিনে ତାପରେ କଣ ଖାଇଛି ওরে তালকা আমি যেচো 36 ପତ୍ର ଖାଇଛି সকিস্তা প্রতি ଧାନ କଣ ଖାଇଛି କଣ ଧାନ କ୍ରିୟାରେ দানো হিনি তানা এ ইয়া আতা এতে নঞ্জি সমানছে ଏଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ఈ మన ఈనై నెంజిన ఈ గౌరవ దేశం କେତେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ఎట్లా విధంగా చేస్తా ବାଇବଲରେ ଦାନ ଦେବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇବଲ ਦਾ దానం హిని చేస్తా ବେଶୀ ମାନୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବେ అంటే భూమి కూడా తో మత్సరి ସ୍ତ୍ରୀମାନେ చేస్తా ଟିକେ ଲୋଭ ଦେଖାଏ ఏమంటే రొట్టని రూపాంతకి అంటే జూట కలరు జీవన కావాలి గమనిస్తా ତମର ବିବାହ ସହିତ నీకు మీ ఆట రాష్ట్ర మంత్రి రావుతుంది ତମେ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବ అభితా ఎనికి మధ్య నీకు వెళ్ళాలి ସୁନ୍ଦର ଗଛ ఎనికి నహి మధ్యని ଉପପତି ଗଛ రూప మధ్యని ସତ୍କର୍ମ ఎనికి సత్కర్మ కిదని ଆଉ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ एउटा दान ହେଇता ଅଭାବ ଲେଖା ହେଇଛି उपाय जे काम लगी पूर्ण ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣ ହେବ ନାହିଁ हमने एउटा सफल लेकिन आखरी ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ଏତେ ଭୁଇ ପରେ ଏନାକ୍ତରି ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏ ଦୁଃଖସ୍ତରି ଦାନ ନ ଦେଲେ କଣ ହବ କୃଷ୍ଣା ଦାନ ହୋଇ ଆସର ମାର ଏନା ଦାନ ନାହିଁ ନ ଦେଲେ ଭଲ ଦାନ ହୋଇ ଆସର ଦାନକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏତେ ଦାନ କି ଦୁଃଖସ୍ତି ସରି ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ମୋତେ ଦେଖି ତମ ଗାଁରେ ତାୱାର ଅଛି ରହୁଛି ନା ତାୱାର ନା
ଛାଡ଼ିନା ମୁଁ ଏବେଠୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ଗାଁରେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ఒంటిపల్లి చేసి మీ నాయన ఇక్కడ ఇయస్కబాలు దానం ఇంత పూర్ణమంది ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଦାନ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ఇక ఒడియం రాసి ఆమె రెండు పట్ల ఎత్తి యామ నైమనే ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରି ଶୁଣ అవిష్టత నైమంతో ତାଲିକା అతుత అయినే ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲା ఎచ్చపతకి సుందరట ఆయ ସେଥିପାଇଁ ରୂପବତୀ ନଥିଲା ఎచ్చపతకి గుణమత రూపవట ఆయ ହରିଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ఎమటే మత హీలైని తోట అయితే ସେଥିପାଇଁ ରୂପବତୀ ଥିଲା ఎదాపై రూపవతి మతే ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ఎదాపై సుందర మతే କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା సత్కర్మకి హింసే ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ఒడే దానో హిమితగా తాను నెచ్చ ఆవడ తెలించే ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସୁଥିଲେ एमटे जिसु को ता हिजतकी यस्का लोके हटियोटी महादान हिंचु ତମେ ହିଁ निमुस्कला ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରି ପାର ओडे मंडलते आसर आडेरी ଆପଣ ଜୟପୁର ଚौକରେ ओडे जयपुर चौथा ଯେତେବେଳେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହବ एचलता दान संग्रह आले ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବେ एचलता आगे निसिना सिरिकी ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଗେ ଆସିବେ एटे यस्का तोलिवान ମାନେ यस्का तोलिवान ଅନକ ओडपई ବିକାଶ ନାୟକ इदकी मतो ପୁରା ତ୍ୟାଗ ସରିଲେ अटे ताई निसिना लाय देखालो ମୁଁ ଚାରିଟା ପୋଟଲ ସରିଲେ सालकोट करते का इदकालो ଚାରିଟା ବେଳେ ସରିଲେ सातटा हुदिते ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯିବାର ଅଛି एटे नानो हनाय मने बुझे माई ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ मात्र निदो इदा आते ନିଦ ଭାଇର ମୁଁ ଦୁଇଟା କାମ କରୁ एटे इदा सामना दोले कमाती ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇବଲ ପଢୁ रोना बाइबल पढ़ाई ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା रोना ଗୀତ ଶୁଣୁ एटे गीत होई ଶୁଣିଲ उधर ଆଜି ଆଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ एटे नीति बात अंतिगला ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ नाम मिस्ते ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିଛି ना पुतलाई ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିପରେ ମାନେ ଆମ କଲେଜ ବସିଥିବେ एचला दिन बोले तक होती मेरी ସେମାନେ ପୃଥ୍ୱୀ ସାରା କଥାରେ ये पुतित बार का काम है ଇୟରଫୋନ ଲଗାଇଥିବେ एला पाए पत्र आलोचना ना तो का बना ना ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି देवता पे वंदी है ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଥିଲେ एटे ऐसा होता है ब्रेकिंग है କାଳେ ରଞ୍ଜିତା ହନକ ମିଶିଲେ ରଞ୍ଜିତା ହନକ ରଞ୍ଜିତା ବିଜୟ ମିଶିଲେ रोज तो विद्वान सारी କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ por ଲାଗୁଛି ये कहता काम है ତମ ଗାଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଚାଲିଛି मैं केनाती मॉडल रे तारे पासी ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି विश्वास माने रे ଭାବୁଥିଲେ ना टीचर मॉडल ହଇରାଣ ପାଣି କହିଲେ मॉडल में का ବେଶୀ ଦିନ ଦେଖା ଦେଖିଲେ ମନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ଦେଖା ଦେଖି କ'ଣ ଭାବେ କେମିତି ତ ମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଅଛି ଭଲ କେ ବୋଲେ କେମିତି ଏସବୁ କହିଲେ କେ ହାସି ଗଲା ବୁଝି ସେମିତିଆ एलेक्ट्रिक है ବୁଝି ସେମିତି ଲୋକ एलेक्ट्रिक लोग ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଶିଖ ଆପଣ अरे नाम क्या वैसा दापना है ବୁଝି ହେଉଛି अबे ତ ମିଶିଲ ଏଠି निर्माण का तरीका ଏଠି ମିଶିଲେ କ'ଣ କର अरे मां भूखा से कौन से ସପ୍ତାହରେ लेना ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଥିଲ है आपकी बात है ये बात पूरा करी ହବ ନ ବୁଝିଲେ ତୁମର ଉପରେ ପଚାର ପୁଛି ହବ और बात पूरा से जी व्यंग्या करी କରୁନଥାନ୍ତେ это एटा तुम हीरो करी ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ହେଲେ स्टाफ मीटिंग अक्सर ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କ'ଣ बेचिता ସେ नहीं ଗାଁର ପଇସା ଦେଲେ କି ନାହିଁ ସେ ପଇସା ଦେଲେ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଯାହା କ'ଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି एम नहीं तो ये सर के तो बड़ा भी है सारा ତମେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ बिल्कुल ने बाकी पूरा चिंता की मां ବାକ୍ୟର ଅଧିକାରୀ это बाकी को अधिकार ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତ अरे भारत का बाकी है भारत का नाटक का माटी है ତାହେଲେ ସାର୍ ये तो सब ଖାତା ଧରିକରି अरे खाता ले श्री साई ତାପରେ ଆଗ ତାର ପାଇଁ କେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଶିଖିବାର ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛୁ ये तो माटा डॉक्टर मार गया ଆମର କାମ କ'ଣ ଆମର ମନରେ ତାଗିଦା କରି ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବେ ଆଉ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ସତ୍କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର मानो सिंगल में जे तबिना निकी मनन का मनसना तब नाय तमना जे सत्य मकीनी से और दान तना जे पूर्ण नगर दिखले बनी है ଏବେ ପଢ इसे और ना पूरा ना तना भी इन भाई ଭାଷା କ'ଣ କର ଦେଖ हां ଆମେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି आते उत्तर में ना
ସମାଧାନ। 29 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହଁ। ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ନେହି ଲୋକ କି जीव ଠିକିନାga ମାଫୁର ଆସୁଛି। ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା, ସତ୍କର୍ମ କି ହତେ ଦାନ ଦଉଥିଲା, ଦାନ ହେଇଛେ ବଞ୍ଚିଥିବା କଥା କି ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ, नहीं कमा कि लोग गाड़ी पर किन कथा क्या है मत ତ୍ୟାଗ କଲା। मत बेसी मत सिंचिनो महापुरुष जिकिने को वाक्सी ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ महापुरुष नहीं कमा कि लोग कोई ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। এটা বেশি জীবন ନହେଲେ ଏମିତି ଖାଲି ଆମ ପାଖରେ। ನೀನೋಳೆ ಗಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜಾಂದೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ତମେ ଭଲ ନହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚ। लगे आंसरी गाड़ी ना विनाय से दुनिया आंसर जिकिने आ नहीं लगती ତାପରେ ଭଲ ନଥିବ ବେଶୀ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ। ସତ୍କର୍ମ ଆଉ ଦାନ କ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଡାକ୍ତର ନେଇ ମୋ କହିବା ହେଲା ना रस्ते में पाए ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ वो शिष्य ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଛି, महापुरुष जैसे काफी नहीं ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? एना देखि चिकिने का महापुरुष शिष्य पूछे ଅନେକ ସମୟରେ अच्छा मेरा कटरा ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ शिष्यों का जीवन का ଆଜ୍ଞା ଘଟେ जोड़े के घटवानु ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, नहीं कमा कि सलाम ବାଧା ଆସେ, एवं बोलसी ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ऐसे नहीं कमा कि सलाम बाधा वाले और समस्या वाले ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖ ଆସେ। और नहीं कमा कि सलाम जीवन का दुख वाले ଶିଷ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, मात्र शिष्य हम लोगों को ସେଠି ସେ ବଳିଷ୍ଠ ହବ, और प्राइवेट नाम ସେ ने ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। प्राइवेट नाम ने ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସମାନ ଅଛ, जो मन आमातरी विश्वास कर नजरी ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛ, शिष्य हम दरी ତମର ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, और भी जीवन का किसी कष्ट समस्या ତମ वाले ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, और तभी जीवन का समस्या ସେମାନେ वाले ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, जब शिष्य हिंदुरी ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ये लोगों में सा ବିଶ୍ୱାସ କରୁଣା କର ନାହିଁ, और विश्वास का जो को मार ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। दुर्बल आदू ତମେ ଯେମିତି ରୂପବତୀ, और ये की वो रूप करते ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ, ये नहीं करते ଧରି ଚାଲ। ये की वो मां को ताकत ଶିଷ୍ୟମାନେ शिष्यମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବେ, और यीशु को लेने ताकि भाई ମରଣକୁ ଭୟ କରିବେ। और हाथ के आजोरी ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? और लड़का ने କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗୋଟିଏ ଉପର କୋଠରୀରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ହଁ, ତା କଥା ଥିଲା ମଲା ପରେ ସବୁ କଣ କରାହବ? ଗାଧାଇ ଦେବା। हाथी सारे ये तमी माना बरोबर आता म्हणजे हाथी सारे এই ভিতরাই ଗାଧାଇ କରି ନେଲେ ଆଉ ଉପର ପଟରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ। এবারে মানে লেখো নিলু তো পয়সা না বুঝি কা পড়াই ଭଲ କରି ଶୁଣ। मैं तो नहीं ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଶ୍ୱାସ, और नहीं विश्वास नहीं ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ संपूर्ण शिष्य हम यदि हाथ है ତାର ଉପର ପଟରେ ନେଲେ और लेखो निलु पाल को हां ଶୁଆଇ ଦେବେ। ବୁଝି କାස්ତେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା और ହେଇଛି? ଏନା ଲେଖା ନା ପୁଣି ଯୁକ୍ତ ଚାକଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭିତରୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନିବେଦନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ। और दिवा ସେ ମରିଗଲା, ये हाथ है ତାବିତା ମରିଗଲା, अभी तो हाथ है କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର मात्र मनोंती विश्वासी लोग ଗୋଟେ ବଡ ଭରସା ଅଛି। एमटे मतलब वर्षा माने ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, इच्छे का नहीं किया ଏତେ ରୂପବତୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, और इच्छे का गुरु करता है इच्छे का निहाई ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଲିଯାଏ, और इलेक्ट लोग जो मंडल जो ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ वहां କ୍ଷତି ହେବ। अच्छा मंडल यानी कि माना ओले ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, एदा बुझे का ଆଉ नहीं ଭିତର ଲୁଥରେ ଥିଲା, अच्छा पित्तर लूट का इन जगह का मतसी ତାକୁ ନେଇ ଖବର ପଠାଇଲେ, एवना पित्तर का तो पड़ गई ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ, लेट क्या नहीं दिनो ଜଲ୍ଦି ଆସ। ये जीती बाबू ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, विश्वासी का मैं तो एडी का किरे दा अपना दूसरी की तो ଖବର କରାଯାଇନାହାନ୍ତି, एवरे हाता मानी मत बेको हा डीना तुसालोनी ଗାଡି ତିଆରି କରାଯାଇନାହାନ୍ତି। एमटे मतलब बाथरूम माना पेड़ा पेड़ के हाता लोनी କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? एना लगा हमें ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଗାଧାଇ କରି एई भी दिसाना मनाती हो इसमाना लेकिन कोटर तो हा हुदिका स्तरी ଆଉ ଭିତର ଖବର ପଠାଇଲେ। एमटे पित्तर ने जागा का मनसी जिक्र ने ना मुझे ना का पड़ा है ତମର ଗାଁ କଲେଜ କଣ अरे मी नाइट हाथ सारी मी पहले की कृष्णा नहीं एटा ए जगह का जो हमें देखो नो है एटा पुनः
Ada imam masih kina ini roh asal jo binut kata. যেহেতু প্রেরিত মানে শিশুমানে Kecamatan Mahaputo Andikari Takitari es dulu masih. ଯେଉଁମାନେ ଯିଶୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ Amin kata Yesus tadi berayu bom di helper ଯେଉଁମାନେ sih. କେବେ ବିଫଳ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ Ada amin kata ki kamata eksan sih kalau haro hala beri. କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଫଳ ନଥିଲେ Ode ronda sih kalau asal tu kamata na ado dinta beri. এই ପ୍ରେରିତ ମାନେ ಈ ಪ್ರೇರಿತ କରୁଥିଲେ Iwak नहीं की चली. 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ନଉନଥିଲେ Ada sweta ka दूसरा का oil आतरी. ଆଜିକାଲି ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଣ କରିବେ और नीजू की पेरे तो कहता की नहीं. ତେଲ ପିଇବେ Ada नीजू पर नहीं. ମାନେ କିଣିବ Ada mana कोटी नहीं. ତେଲ ପଡିଆ Ada नीजू पार्टी सारी. ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ବୋଲି କହିବେ Ini नीजा तो प्रार्थना नीजू की ଏଟା नहीं. ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ବୋଲି କହିବେ Ada प्रार्थना के नीजू की नहीं. ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଠା ବୋଲି କହିବେ Ada प्रार्थना के पिता जी नहीं. ସେଟା ଧରି ଆସି ଖାଇବେ Ada tak लोग की. आने की. ମାନକ ଶିକ୍ଷା Ada ते ब्राह्मण से क्या चीज बोलवा. ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ପଢିବା और नियमारो जैसे बोला था मार पड़ा ना. ఏడు ఇతరులకి చిన్నలకు సంగే కొట్టాయి ଏଇଟା ଦଶମ ବିଷୟ और इतनी बात सिर्फ ना. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କାମରେ ଅଛି भीतर और कथा खामत बनाना सी. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା Kecamatan kamu mate. କ୍ଲାସ Itu bas dingin sih. ଜମି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉତ୍ତମ ଥିଲେ Itu nijo oleh kantor kamu dinari. Ya kamu bener sah nigo. ଖବର ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ Itu kamu bener sah kita nigo. ଉଠିଲା Dingin sih. ଆଉ ସେମାନେ ସମୟରେ ଗଲା Itu kami telah sih. ତାପରେ କଣ ଲେଖାହେଇଛି ସେ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପର କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଗଲେ ହଁ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ଚା ଫା ଦେଲେ ନାହିଁ Itu sangat sangat banyak orang yang tangga siapa yang hilang dari. କୋଉଠି ଦେଲେ Kami tadi. ଉପର କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା Lekon pada hari kita lagi tapi tadi. ସୁପା ସେଟରେ ବସାଇ ନାହାନ୍ତି Itu sofa set kamu kita hari. ଭିତର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ମହାନ ଅଧିକାରୀ Itu lain sih asal perito kata lagu asal kata tu yang kata lagi kali wasi. ଆସୁ ଆସୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା Ada bahan le orang namaskar ki sama. ପାଦ ଟିକେ ଧୋଇଦେବୁ Ada tu budak orang ki. ସେଠି ଖାଏ ତୁ ଚାଲି କରି ଆଇଲ Ada tu mana minu tapan kain ki. ସେଠି କିଛି ଅଛି କି Ele que amri ka. ସେଠି ଅଛି କି Ai. ନା Ai. ନାଇଁ ମାନେ Ele que alu. ନାଇଁ Oh, ai. ଏବେ ଭିତର ସିଧା Itu sida. ଯୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ Amri kena tirfan sih. ସେଠି ଚାଲିଗଲା Ele di mata ki hati sih. ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି Ada enak kan? ଆଉ ବିଧବମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଫେରି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଘରକୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରଖା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବନାଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି Amar mana tangga. ବିଧବା ମାନେ Ramai dia sekarang. ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ Itu mungkin ini mana dinsu ki dia ke हमसे dibuat. ଏତେ ସୁନ୍ଦର Ele ki orsa ବାଛି ବାଛି କରି କଣ କରିଥିଲା ବିଧବା ଲୁଗା ମାନେ ପିଲାଇଥିଲା itu nekana bakti ki insa वहाँ ele ki dibuat kali kita bawa. ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରତା ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଖିକି ସରକାରଙ୍କୁ ପିଲା Ewas kan kami kamat di Messi, orang di Messi, ibarat di Messi, dihim tu ya. ମାନେ କହି କହି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ Ewas kan ile dihim tu ya, jole jole dihim tu. ତାକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ Etse ka jiwa ham tu. ରାବିତା ତପସ୍ୟା ଥିଲା Tapi tak ini sisi mate. ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ Eke hat bakkan sisi ka tadi jiwa mulyaban mate. ମଲେ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ Orang hati sisi ka mulyaban mate. Ini poster mana fitur. ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ Kita ni mage hidup bukti kia kia ada di fitur poster biasa. ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ Mage doa hai. ଆମକୁ ତାବିତା ଦରକାର Emang mata ini doa emang tapi kan ini dikhaya. କାନ୍ଦୁଥିବେ ସେମାନେ Dihim tu. ପ୍ରଭୁଟା କେମିତି ହେଲା Baru ni ini kita apa? ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଗଲ Orang ni lucu kan ini mah tangi wasti. ଆମର ସେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା Ini mah jiwa poster ni ଆମର mate. ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା Ini kan mage
କିଏ ନା ମତେ ଏବେ କଣ ହେଲା ନିକେ ନା ଆତେନି କଣ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭିତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇଟା ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବେ ରାଣ୍ଡନିୟସ ପାଇଁ ହିମତ କି ଆଇନೋ ଏଲି ଆଇନೋ ଆମେ କି ଦରା ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବେ ଭିତରିଆ ରାଣ୍ଡନିୟସ କି ସାହାଯ୍ୟ କି নাই মানে ଭିତର ପର୍ବଟା মাত্র ভিতরে না কৃষি ବାହାର କରିଦେଲେ এ ভিতরে এসকারে না কাছে এরকম মানে পাকাটাই হবে ତମର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପାଠକୁ এবারে ଖାଇବା କରୁଛ এটা মিলে তো লোক তুমি মাছি মা মিলে না খাতা সি নিচে মা ଇଲେକ୍ସନ ବାହାରି ଗଲେ মাত্র ইয়েসকা সাথে কথা ଏବେ ଭିତର କଣ କଲେ এবারে ভিতরে না কৃষি এসে କଣ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ বেন্ডা কুটি সবাই আছে প্রার্থনা কি মাটি ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ মহাপ্রতি লোকটা ନିଜକୁ ନୁଆଇ ଦେବା তারু লেসবানা মালো বেন্ডা কুটি নাই ସେମିତି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି এরা সেলের মধ্যে হাল হচ্ছে ଜାଇରସର କନ୍ୟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କୁଆଡେ ଦେଖିଥିଲେ ওরে জাইরস পর্যন্ত দিলা দিশু ইয়েসকা পরে কোপন বেসামছি ବାହାର କରିଦେଲେ পাঙ্গে থাপেছি ଲାଜରକୁ ସମାଜରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସେ ଦେଖିଛି এমাটে মধ্যে লাজর মানিমানটা মুসাতানি হোপারে বেসামছি ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ দিশু প্রার্থনা গায় লেখছি ବାହାରି ଆସ మీరు হতলামো ଭିତର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ এবারে বিতরণা রোগ কথা বিষয় আছে ମନୁଷ୍ୟ ସେ এরা সে লোক মাত্র ମଲା ଲୋକ ଖାଇ ପାରିବ କି এরা মধ্যে হাত কিলো কোন মানে মিঠা আদায় কি ଭିତର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି বিতরণ আসি সমস্যাটা রিহা দামে କାହିଁକି ଲାଗିଛନ୍ତି এরা কাটা মরি ମଲା ଲୋକ ଖାଇ বিতরণ এরা কি হাত কাম কোনালে হাত সে ইয়া নিবে না কি ତମକୁ ଯଦି চলো হাত দিয়া দেয়া কি ମୋତେ ଡାକିବେ ମଲା ଲୋକ ମୋର ବଢିଛି ଆସ ବୋଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏଠି ତିଆରି କରୁଥିଲେ କଥା মানো যদি হাত আপনি এলে তো আমার পেড়া দিয়ে কি দিবে না এটা হ্যাঁ জলদি করবা 10 টাকা ସବୁ ଆସ ସମାପ୍ତି ଆମ କାମ ସେଟା এতে 12 হাত স্যার সাগে সাগে কোন হইলি କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଏଟା ଜାଣିଛ এটা বিতরণ করে দুর্বল আছে না বুঝে নাই ତାକୁ ମରଣ ଭୟ ନିଜ ଥିଲା এতে তো তার হাতে যিশু কো সময় না বলছে ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା এতে যিশু পূজা করতে যাচ্ছি ଏବେ ତା ରିଏଲ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ এটা টাঙ্গি হয়ে গিয়ে পরীক্ষা সময় বাদে ଡାକିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇ ଡାକିଛନ୍ତି লোকবাদ হাত আমরি ସେ ଆସିଛି এস বাহাম দিছি ଏ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲବା ଲୋକ এটা ইবাসি শব্দটা তাকি নাসি ଭିତର ସମୁଦ୍ର ଚାଲବା ଲୋକ এ ভিতর তো শব্দটা তাকি ଆଉ নাসি ରାତି ବେଳେ ମାଛ ଧରି ଦିନ ବେଳେ ଧରବାଟା এটা মধ্যে লাজ আছে মিডিয়া ଏତେ ମାଛ ଧରଲା ଯେ ଜାଲ ଛିଡବା ଲୋକ এটা মধ্যে ইচ্ছে তো মিডিয়া আসতেছি মানে জাহাজ কেটা আছে ସବୁ ବାହାର କର এতে বালাই হোক আসতেছি ଆଉ ସେ ওরে ଆଣ୍ଠୁ ମାରେ মাত্র এসে বেটা বুঝিছি ପିଲାମାନେ ଦେଖୁ মানে পাশে দিনো ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ନଅ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ତ ଲେଖା ନେଇ ଲେଖା ମାନେ ଭିତର ପାଉଲ ପାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ହିଂସେନି ତାକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲା এটা মধ্যে সে দুশ্চিন্তেছি କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା এটা কে আস মধ্যে প্রায় প্রার্থনা কিনেছি ଆଉ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି এটা মধ্যে আমার লেখা আগে ইজু আদায় আছে প্রার্থনা কি হিমাছি ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା বিশ্বাস কি চিহ্ন আহি গলে ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା প্রার্থনা কি নাই যে ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ আমি কাছে পরিবর্তন আনিছি ସେ କଣ କରିବ এবার এলা কিনেছি କଣ କରିବ এলা কিনেছি କଣ କରିବ চলো এলা কিনেছি আসি চলো দিশা এলা কিনেছি আসি বাতে তো এলা কিনেছি এলা কিনেছি ତୁ ଲେଖାଇଛି ইনি কে লেখা মানে ତୁ ଲେଖାଇଛି କହିଦେବ প্রাণ কি নাম কে লেখা আনে 11 ପଦ 11 পদ শিখিলো 11 ପଦ নরক 11 মাস শিখিলো ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ ସଡ଼କ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ ଦିହୁଦାର ଗୃହରେ ତାର୍ସନଗରର ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର କାରଣ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଇହୁଦାର ଗୃହରେ ইহুদা আমি ইজো କଣ କରୁଛି এলা কিনেছি আসি
କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆଇଲା ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଶୋଉଥିଲେ अरे शिष्यों के जिकला यीशु ने तबले प्रार्थना की थी ऐसो मोटा शिष्य उनका की थी ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟି ଏତେ ଯୀଶୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଥିଲେ ଏମାନେ ଯୀଶୁ ଆଛି ଯେତୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା की थी ଜଣେ ଅଛି ଏତେ ରଣ୍ଡି ଭିତରେ କାମନି ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର मेंढा कुटा ऐसो प्रार्थना की ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀମାନେ ओड़ा तंगिसका ତମେ କେବେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର మీకు ఎచ్చల దిగల మెడా కుట ప్రార్థన కి ఇందకి చలో କର ଆଚ୍ଛା ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ଶେଖର କେବେ ଦେଖିଛ କି ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ओड़े मार सेको टाइम मारो वेदना ये काल एచ్చల కి మెడా కుట ప్రార్థన కి మెసేజ్ దేకి ଶେଖର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କି అదమనే ଅଛି ନା हां ଆଚ୍ଛା ଶେଖର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର तो मेसेज देने के मेरा कुटा प्रार्थना की नहीं ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ हमने लोग को मेड़ा कुटा प्रार्थना किया सरी ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ तब मेड़ा ना କଣ ହବ ଆଣ୍ଠୁ କଥା ହୋଇଯିବ मेड़ा कुटी ने मने मागे मेड़ा कुटा सरी मागे मेड़ा बिसर ଦେଖ इदा फिर कुछ ଯେତିକି ବସିଛ इबा चरण तमा कुटा नहीं କଥା ହଉଛି ए तो मेड़ा तो नोही जा सरी ଏବେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ एच्चा के मीको मेड़ा कुटा प्रार्थना किया जा पालो दे ओ तो ମିଡ଼ିଆ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାବି କରୁଛ हां ଘରେ ଆଜିକାଲି କାଳି କଥା ସବୁବେଳେ ଇତିହାସ कपड़ा मारे ସେଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ और लेकिन मेड़ा कुटा प्रार्थना किया जा सरी एटा वजह का विषय मगे होगा ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ और महापुरुष मेडिता मार बेटा कुटी नहीं एटा में बड़े क्या कदम विषय ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଗରେ ଥାଉ एच्चा का समस्या मान मेडिता मन में ଆମର ଭରସା ନଥିବ ଯେ ସେ ମରିଛି ତାକୁ ଉଠାଇଦେବି और भरोसा इले जे ना महान नंदिना मिखाला दी जे କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାବା କର मात्र मागे मेड़ा कुटी ने बोला नहीं ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି नी छोड़े लोग मा सासुटु लोग हातल मने नी ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି आम्ही अभी पाप तर मुक्तु हात जी तो ଆମେ ସେମିତି ଭିତରେ ହବୁ और मारने ती पितर आने मने ଏଠି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ हमें इसकी मेड़ा कुटी ने से माने ଭାଇମାନେ भाई करे ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛ କି ନାହିଁ मेड़ा कुटी रो करे सारी कुत्ता दो ତଳକାଟର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବୁ ସବୁ ଆସିବୁ କି और नी जो ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆସୁଛ ସବୁଦିନ वाही करके नो वीडियो आगे वाही स्क्रीन पर वहां पे ନା ଆଜି ଭଜେଇଛି ବୋଲି ସବୁ ଆସୁଛ कि बीच भोज आंटी बगंतर वहां तरी ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ और इसका दिन तू बीबी बात होता तरी ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥରେ ଦେଖା ହବ और जगन्नाथ लेकी वर्षा के जब बार के चोंदा देरी ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ ସେମାନେ एटा लोक चोंदा के पेट का वाल ତିନିଟା ରଥରେ ଆସିବ एटा तीन जोड़ा रोक तो वाल ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ एटे एक दिवस लाए ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ एटे मारो श्री के लगाई एटे कान मंजी सा ଗଡ଼ୁଥିଲେ ତ एटे कोटा मंजी सा କାହିଁ ରଥରେ ଆଣନ୍ତି ଦେଖିବ ନାହିଁ एटा की रोक तो तने एटा की कोटा है କାହିଁକି ଦୌଡ଼ରେ ଟାଣନ୍ତି एना की माना कई असर नहीं ନାହିଁ एटा की ठीक है लाओ କାହିଁକି ସେ ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତି एना के लागे काटा चोलेट्री କାମ ନାହିଁ एटा अपन माला किनी हुए ସଂସ୍କୃତ ଆଣିଲେ जोले तो इच्छा करती ଏତେ ମନ୍ଦ କଥା କହି ଶୁଣିବ ସେ ये लागे टाका अच्छे का जोली नहीं ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କି अब मां को एक तस्की ତାଙ୍କ ସାମନେ ଆମ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗା ନାହିଁ एटा उना मारो अपनी मां को पूजा ना मारो बेटा की नहीं ତମେ ଦେଖ ସେ ରଥ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଶହିଯିବେ हमारे रोतो वाते सर लोग ना हमें हुतु ले ଦି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଶହିଯିବେ यस कदी के पर मन हुतु नो କେତେ ଭକ୍ତି कैसे का भक्ति वाली ମୃତ ଲୋକମାନେ एटा हाथ की लोग को हुआ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି मी को प्रार्थना की देखी ଧୀରେ 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 ଫୁଟି ହେଲାଣି ରଥକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି इतनी का बात है धीरे धीरे କେତେ ହେଲା कोटिया ଫୁଟିଆ ହେଲାଣି कोटिया बात है ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେବ ऐसे ऐसी की का काम है
संपापुरा हनुमान का से बात को सर्वत्र गवर्नमेंट केलिका ओरेरी कहीं का हुआ लागो यदि पूरी पूरे हो रहे तमर विश्वास का हुआ लागो एते विश्वास का कि पूरी तमर पूरे हो विश्वास माने देखि कोई विश्वास को वाला को माने एते मी विश्वास का मेसेज वाला नमिनली तमर न देखि विश्वास करो सब ನೀವು ಮ್ಯಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಯಾಂದರಿ तम हुआ देखि दे एते पूर्ण मेसेज सारी मर नर्ते होती मोटे तालु एते मारे ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ शिक्षा देना ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಲ ಸರಿ शिक्षा करना ಶಿಕ್ಷೆ ಆಲ ಸರಿ पहचानना ಶಿಕ್ಷೆ मध्ये तागा सरी आज हम चतुर्थ विवर देखुछु बहुत लोग मर जाउछन मा सासुट मासनी कि ना एते लोक हाहादी सुसमाचार न सुनि पर जाउछन अरे सुसमाचार वेना हाहादी तो से ऊपर पड़ते प्रार्थना करबो कि एते मी बोले कि लोक कोट ताजा प्रार्थना किते कि एबे भी एते दिखला ये पहाड़ पे जाओ अटे होते के भी भगवान मानो ने रोपा में दिखला भलो पाग दिनो अटे रो नहीं पागो में नेचो तो विश्वास माने सब विश्वासिया से प्रार्थना करो प्रार्थना किदो प्रभु आगे मागु छु मामरी निश्चित नमी ये अंचल रे ಈ ಒಚ್ಚೊಂದ अनेक लोग अछन अनेक लोक मनी सुसमाचार सुनांती ए सुषमा सत्य नदी नोरी मरि जाय छथि ए हाहादंद्री पापन छथि पाप तमंद्री प्रभु प्रभु सेनो गुफा नीरा निकु प्रार्थना नी प्रार्थना मन उठाइबो ए लोक लिखने भीतर प्रार्थना प्रीतर प्रार्थना किसी प्रार्थना परिपूर्ण काई ओरे देखो एलियास प्रार्थना किसी बात देखो पुणी सोपाळचं भूमी पडे कोठीने नाविका उठो जितिने से अति मनाता बोले आओ भीतर देखिए उठी बसले भीतर को देखिए उठी बसले उठो निगा ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବନା ମୁଁ କେବେ କହେ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଭିତର ମୋଲା ଚିନ୍ତାଇବା यदि प्रथम तर भीतर कोणी ଆଜି ଆଜି ମତେ ଯଦି କହିବେ କି ମୋଲା ପୁତା ବୋଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିତର ସେଟା ଖାଇବି એટલે નાંગે તો તેની અંદર સારી એવાસ કરીને આસી નાંગે કે લાગે કોણ કોણ ମୁଁ କହିବେ କୋકે ଦେଇ ଖାતો મે સાપો તો તે સારી બે ତମେ જાવે ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆସିଲା એટલે પ્રાર્થના કે આમ મુસ્કો ને સમતો ସେ ପାଷ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ଉଠା ବୋଲେ એટલે પ્રાર્થના નું તેને સી નિગા સારી ତା ଚାକିରି ବାହାରିବ કે આહી से કાઢી દેની ଭିତର ଉଠା ବୋଲିବା ભીતર લેસી નિગા બોલસી ସେଥିରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରଲା એટલે તા મેટા કુતીસી ତା ବିଶ୍ୱାସ એટલે તા વિશ્વાસ તા ଯୋଉଟା କି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବ એટલે બાઇબલ में લખા અમે જેતલે મેટા બી કો કુતી કરી પ્રભુ વિશ્વાસ દી જાનસી ଗୋଟେ ମାଛୁଆ એટલે રો માના સદાનો નિકા ପଶା ମାନେ ଅପାଠୁଆ ಈ ಪಾಠ ಲಪಾತಸಿ କହୁଛି એ સેલેન્දිસી ଉଠ નિગા આઈનો ଉଠି ପାରିବି એટલે નીચે સવા ବସି ପାରିବି એટલે કુપી સવા ଭିତର ભીતર મેસી ଭିତର એમણે ભીતર જીવન કરાય કે હા એ હોતે મને મહાપ્રભુ જે સત્ય વિશ્વાસ ମନେ ମନେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା અને મોન લાતા ସିଟି યાસી કદા જીવ આનો બિસી ତମେ କେମିତି ଥାନ୍ତ મારો સરે જાતા ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁଟାଇଲେ କେମିତି ଥାନ୍ତା ବେଶୀ ଲୋକ କୁଟାଇବା ଦରକାର ଏତେ ବଡ ଯାତେ ନ ଭିତର ନିଶ୍ଚୟ ପଥରା એટલે ભીતર યાસી નિશ્ચિત ભાବରେ યાસી ભાલી કે ତମେ କିଏ અમાસરાસી ଭିତର ପଥର କୋନର ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବି ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ ଦିସଲେସି ନି ଭୀତର ନି ବାଲିତି ବାଲିରେ କୋନାନେ ଲାଗି ମଣ୍ଡଳୀ କି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ନରକକେ ଦିଗଲା ନରକର ବଳ କଣ ନରକକେ ପାଇବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆକି କଣ ଆକି ମୃତ୍ୟୁ ଆକି ସେ କହିଲା ଆପଣ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମାନେ ୟାସଲେସି ନିନୁ ମହାପ୍ରତି जीव कटती नीनु आती कृष्ण ଯୀଶୁ ପାଇଁ ସେ ପଥର ହେଇଗଲା एमने यीशु को पाती के सुनालिया ଆଉ ସେଇ ପଥର ଏବେ ସେ ଘରେ ओरे ए बंदे आइने नीचु जो ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି मन मंडा कुटा इस प्रार्थना की ही सी ସେ ଉଠି ପଡିଲା कैस निजी सी अते भीतर बसते ତାପରେ ପଡିଛି ओरे ना हमें पुणी से हातोदे ताकू उठेले एवं साधुମାନଙ୍କୁ विधवाମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖାଇଲେ ହଁ କାକୁ ଦେଖାଇଲେ साधु लोग ଯୋଉ ବିଧବା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ
କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ Amerikati Randaniaska era Hasakoti Kodakoti mana Rigim so era Kostesi. ଦେଖିଲେ Jesu. ଲୁଗା ସବୁକୁ ଗାଦାଇ ଦେଇଥିଲେ Ete hati marati ei mitha ikamteri. ବଢିଆ ଲୁଗା ବୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ Eba kadam neki hiber kapri kamteri. ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି Eta ta mesin no. ଜୀବିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି Eta ora jivo ka mesin. ବିଶ୍ୱାସ କେ ଦେଇଥିଲେ Viswas ka ora ki kama mesin. ତାଙ୍କୁ କେ ଦେଇଥିଲେ ଭାବୁଛ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି Matima. ଆମେ ନିଜକୁ ରଖବା କେତିକି ପଇସା ପାଇବା Ha. ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଉଛି Hati lokro digisi. Maru dema matima ena te majdan. ଲୋକ କେତେ ଆଉଛି ଶୁଣିଲା Betsa mikeli tu majdan. ତ ଏଇଠି ଅଛ ନା ମୋର ସହିତ ତମେ Niku ka matai ki nola bi ତାଙ୍କେ ti. ଶୁଣ ମୋର ସହିତ ତମେ Ha dekhi. ତମକୁ ଉଠାଇବା ଆପଣ Likena pura nola. ଆମେ ସ୍କେଲ ଲାଗୁଥିବ Ida betisa ni jiuta el motindare. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ Prabhu aleksi. ମୁଁ ଯାହା କରିଛି Na ela kyamai. ତୁମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍କର୍ମ କରିବ Ni pura kata kata kama kidiri. ପ୍ରଭୁ ସେଟା କରାନ୍ତି Eda mahapu kiri ansi. କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ Matro mange menda kutere. ଆଜି ଅନେକ କଳାକୁ ପଚାର ମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି Ora nijo oneko parko pastu da putar ka kadal pa icha kidiri. Matro menda kuturu. ସେ ଭିତରେ ମୁଁ Ikra na tike darse menda kuta kate. ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ Na tike menda kuturu. ନା ନା Ete loke denji. ସେଟା ମୋତେ ଫଟୋ ଉପରେ Ete skala kapel lego denji. ଆଗେ ଭାଙ୍ଗିଛି Ete tolik munusari patar maksud ka mana menda kutiri. ଏବେ ଭାଙ୍ଗୁ ନେବେ Ete ni na no ele menda kutilo hare. ତମର ମିଶେଇ Nibsikal ki ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ Jolo tu nibsikal ko besikal ki ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ meda kuta patar ki hai. ତମେ Nipo ଶିଷ୍ୟ ହବ sisya adeni ତମ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ etsa ka somosya batisikala ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉଠାଇକି ବସାଇ ଦେବେ mahaprabhu ke nikisa kubiki alisi. ଆମେ ତା ଉପରେ ବସିବା Tapi ta ahamtai eti nikite kubiki. ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ Sob tar mesti ଆଗଠାରୁ tolik ki ha ଏବେ ଦାବି ତାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରେମ କରେ emat ke baga jama bole kapita ni tolik ka kar jiwote. ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ Eti adar sesar lok tara nahi sisya ate. ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ Ni eta kineti ଦାବି ତା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛି ore tapi ta aha nikamne କ'ଣ କରିବ ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ela kineta manne ko deto masikino କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି wa ତାପରେ ଏହି କଥା ଯାହାକୁ ସବୁଆଡେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ତମେ ମରିଗଲ niro hate ଦାବିତା kapita ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ ore boncho jale bakkale ete biswasa halate ତମେ ମରିଗଲାରୁ etale ninu hajjale ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ore kapti loku kapula jale ki ate ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ୟା ma somosya chikale ki ଆମକୁ ଦବାଇ ଦେବ mane oi କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉଠିଲେ etsa mate somosya parle ko ଅନେକ dikile ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ବି mana kapti na legi ame biswas ki liye ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ ହବ elle ki sisya ana mane ତମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ate mi jiuti mesa ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନେବେ ekkat loku biswas aneri ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ore na lekane ପୁଣି ଭିତର ଅନେକ ଦିନ ଜାଫରରେ ସୁମୋଦ ନାମକ ଜଣେ ଧର୍ମକାର ସହିତ ବାସ କଲେ ସେଇଟା ଭାରି ବଢିଆ ନା और ये करोगे नहीं होता है ಈ ಪದ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ये फोटो बेसी नहीं होता है ତାହେଲେ ଅଫିସ ନା এই ପଦ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ये आपकी थोड़ा ଶୁଣେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗବ ଏଇଟା ये आपकी बेसी नहीं ग्राम होता है ଯାହାକୁ ଉଠାଇଲା हमारा ये निकेसी ସେଟା ଦାନି ଥିଲା ये दिया है ने माना बिजल दान है दापी ଦାନ दिया କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତା ବେଶୀ ପଇସା ଥିଲା पानी वाला बेसी का कांडा को मचो ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଭଲ ଅଙ୍ଗରଖାସେ ବନଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା ତାକୁ ବେଶୀ ପଇସା ଥିଲା और नहीं रिपोर्ट का क्लियर कीजिए काबू मचो के का दान होई नहीं किया मते दी କିନ୍ତୁ ଭିତର એટલે ભીતર ଉଠାଇଲା ପରେ લેકો માના આગી નીકી દેજો ସେଟା ପାଇଁ ଯାଇନି એના પે હજારો થી ଉଠାଇଲି નાનો નીકે
ପଇସାପତ୍ର ଆଣ నీకు డబ్బు నిజానికి ఆధారం କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ବାସ କରେ అంటే ఎక్కడ ఇటు ఆధారం ఎసడు ఇతేసి ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ అంటే ఏవన ఆయనని ప్రభుଙ୍କର సేవకిని లోకు ଯୋଉଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ అమికన ఆశ్చర్య కర్మ అనే ସେଠି ଦୋକାନ ପକାଇବ ନାହିଁ ఏది మా దుకాణ మీకు పోగొట్టరి ଅନ୍ୟ ଆଡେ ఎక్క పకమన అనాయన ଯୋଉଠି ପଇସା ଅଛି అమికన ప్రకాండము మను ସେଠି ତମେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ఏది మా మీకు కమ కోదరి ଅନ୍ୟ ଆଡେ అంటే ఎక్క ప్రకాండు ଆଇପୁର ଲୋକ ଅଛି କିଏ అమిక సర ఓడో କାହିଁକି పోడదు ଚର୍ମକାର କିଏ ଚର୍ମକାର କାରଣା ଅଛି ସେଠି సొమ్మకార పుంజిబా బెరుమని పోడదు జీవన আর না বিশ্বমন আর না বিশ্বমন అంటే ఈవన దొరికి సీమోన ఎవన దొరికి సీమోన ভিতর না বিশ্বমন ভিতর దొరికి తొలి మధ్య సీమోన তার না বিশ্বমন ఒడియాతికి సీమోన দিলো বিশ্বমন ఇక అడివాతరి সে কোন করছে এরা সেনা কিনছি চমড়া ব্যাপার করছে এরা সেই দরকার ব্যাপার কিনছি বড় পয়সা দরকার নাই ఇదికాసి బియ్యం డబ్బు లోడా అయ్యవాడికి কিতে বাস করা మాకు ఏమని మాట ప్రసంగించి আমাদের বড় সে কাইতে বাস করা ఏనాటికి ఆదాయం ప్రసంగించేసి বিধবা মানুষ అంటే ఈ దిమాసి దిగించేసి ఇయస్క దిమామను বিধবা আচরণে ఇంకా ఇయస్క మను সে বাইলা নাই ఏదా పైసి పాడయా আর পয়সা তোমার স্কিল পাবে বেশি ఎక్కడ పాలకు ప్రసంగాన్ని ఇయస్క తనలో పోయింది ভৌরি ভৌরি పోలి పోయింది పోయింది স্ত্রী আবার পালক প্রচার মানে একলা কেবে দিব নাই ఇయస్క ఇయస్క మిత్ర పాలకు ప్రసంగా చేసమయో పోయాలి ఆయ్ সাংসদ করে পড়ুয়া সামসং বাড়িওয়াটি লোককে না ইয়াসকে গাছ হ্যালো দাদা ওই মানে আঙ্গিসকা তুমি কইব নাই পিতো কইলে না সে আমার ঘরে খাও এটা পিত্তরি আঙ্গিসকা কেলা মাত্র হইয়ামতি ইদালা গাড়ি সব এটা বুঝলাম বল করে বললাম এটা বুঝলাম বিশ্বাসী মানে মধ্যে স্ত্রী লোক মানে কেবে পুরুষের সহিত রবে না এটা বিশ্বাসীঙ্গা কেলা और ইয়েসকা টানা ওইনা সত্য সময় আয় পুরুষ মানে মধ্যে পুরুষ পুরুষ সহিত রবেলা এটা ইওসি হাতা এখানে জীবন তাতে পুরুষ চাই আধার হইতে তবে তার পয়সা অ্যাট্রাক্ট করা নাই তো তাপিতা এতেকা দোনো ডাবু মরচো এবাসকে জুতা আসি তো সেটা বিধবা মানে অ্যাট্রাক্ট করে নাই और एमती रांडन इयस्का कला माना किया थोड़ेसे पड़ा প্রভু উঠাইছন্তি महाप्रभु प्रभु निकेसी প্রার্থনা করেছি সে रातन गीतेसी বড় বড় দেখলা और नहीं तो मेतेसी বহুত বিশ্বাসী হয়ে গেলে और काफी विश्वास आता होइतनी অন্য ঘরে বাস করা एटे एककाय करता होइयास আজ আমি এই দুইটি টাইম एटे मार में जो गोड़े का पेर है ওটা रोडिया से শরীর एटे रो अंगा আর ওটা ধন एटे रोडिया से दोनों অর্থ और पर इसे दोनों আমার শরীর एटे मा अंगा আমার শরীরের রোগ আইব एटे मा शरीर रोगवाने আমার বাধা দেবে मागे काना के लड़ाई আমার শরীরে মানে মানে প্রলোভন আছে एटे मा अंगा का रोडी झुका नहीं मने সেটা আমি হইরান করব एक में होगार किया है বি কেয়ারফুল এটা আপনার সতর্ক নাই সাবধান হো সাবধান আনা মানে অতি সাবধান হও। ওটা নাগে কি সাবধান পড়ানো আমার ধানবাদ মানে শিক্ষক আসছে એટલે માતાનો આગળ દોમરાજીની શિક્ષકો વહાણસી সে শিক্ষক বলেছে એટલે તમે કામ ટીકે તાનું કદાસી সে মতে লেখবে એટલે તાનો ટીકે રાતીસી মোর লেখা অপেক্ষা করছে એટલે ના રાતી નાતી તાનો કાનાસી જાસી বহুত খুশি হয়ে એટલે બેસી રહાનસી মানে সে কইবে তোমার লেখা পড়লে বেশি উৎসাহিত হয় એટલે નાનો ની રાતી નાની બેસા વેજા આના બેસી આવતા কষ্ট লাগতো মানে সে মানে বহুত বাক্য জানতাম એટલે તાનો બેસી વાક્ય ભૂતાસી વાસી દોમરા જાગા মতে বলতে লেখলে તાનો બેલે રાતીસી যে আজকে বহুত নিরাশ হচ্ছে નાનો બીજું નિરાશા માગીજી সাଙ୍ଗে সাঙ্গে লেখি থাকে એટલે ચીટીના ડોલા રાતે જીજાસી অফিসে রেখে আছে મને ચીટી ટીકે દાતાના সাথে সাথে সে বডি করে মতে লেখলে એટલે થોડો તાનો ઉત્સાહતા વેલાથી মই আরাম অনুভব করি એટલે નાનો જે બદલે આખો બગા નાનો આરંભ થયો সকলে লেখবে ওর রাতিছি আমাদের আমেরিকার লোক সাহায্য দরকার
એટલે રાત્રિસિંહ નાકે અમેરિકાથી લોકો નાકે સાহায্য টিএমসি জি નાકે આય મુસલમાન જાણી છે નાને પૂજા મારી કોઈ નાનો જાણી એટલે દિને પૂજા મારી সে আমার জয়পুরে প্রচার করার সময় ওরে জয়পুরে কাইবানা মাগে শিক্ষা প্রচার কি বেলাটা প্রচার করতে পারলে એટલે প্রচার কি জলাচ্ছি তাকে বলে এসেছি কোন আউটরে আসো বলে એટલે ભાઈ લતાસી ওরে ની વામુથી বেশি ভালো কথা না એસી ગાડી પર કોર્સ આય কিন্তু মাত্র সে আমার আমার কাম পয়সা ওরে মা কামত পাট કે જે સાજો દે ગયા লাগি পড়লে সে એટલે લાગી પડો સાદી આવી সংগ্রহ ওরে মধ্যে পুরি ছিলা পুরি ঠিক হইলে এ সেলেক্সি আজি মধ্যে না নিউ করা দেখো নাকি অবসর মানে প্রথম সেবাকে করতে না সিনিয়র না খোলা ভাবে সে মন্ডল সংগ্রহ করে এটা বললো কিনসমানা মন্ডল সম্মুখতা দলিছি আজি মধ্যে নিউটি গেলাম মধ্যে ನಂಗೆ সরল ನಾ ಸೊಲೋತಿ প্রলোভন আছে ಪ್ರಲೋಭನದ ದುಃಖ ಮನೆ আজি মধ্যে মানুষরে ನಾವು ನಿಲ್ಸಿಗಳ ನಾ ಉಗಾನ সেটা আছে এটা লালাইতো মানে ও অন্যমানকে দেখলে লড়াই করবে এটা একলা কোনো মেসেজর না ದುಃಖ আই অনেক কথা অনেক কম এটা ইলেকি মার অলগা প্রচার গতি খালা বেরোনে অনেক প্রচার মান সমস্ত লিখিব এটা বারগন্ড মাত্র রইনে কিন্তু পারবে না মাত্র জলু কিছু পারবে না মাত্র জলিছি কিছু পারবে এসএলএক্সি এটা পুরা বলছি এটি বুহানিক মানে দানা নিচে মানে আমরা জানি তো চুয়া দানা দানি কোকার পদাটা দানা মানে 62 বছর পাইবা এনে 3 কোটি ভাষা আছে আছে কোকার পদান নাতে মানে শরীর ছাড়ব নাই মাত্র এই আঙ্গা পুস্তে ভিতর ভিতর জাগ্রত 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 এটা এসি জাগ্রত আছে এটা ওরা আছে দিবা যে মনে বিশ্বাস শিক্ষা করেছো নি তোমার অনেক বিষয় মানে জাপা নাই ওকে জানি নাই ನಿನ್ನೆ ಏನಿ ದಿನ ತನಕ ಸುತ್ತಾಡಿಸೋ ওই বসি ನಾನು ತಾ ಉಬಿಟೆ আমি চিন্তা করি এটা না উবিಟೆ রাত্রি কাজ স্টার্ট পেটি হবে এটা ನೀನು ನಾನು ಒಬ್ಬಾಚೆ ಕಾಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿದಿರಿತಿ मैं रंतु को प्रयास पकाई এটা ನನಗೆ এই ಜೋರ ಬಂದಸಿ মানে কিছু প্রশ্ন थे এটা ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ ವಹಿಗೆ ನಾನು ಮನ ತಯಾರ ಹಾಲಾತೆ কোনটা কইবি এটা ಏನ ಜೋರಿ ಕಿತ್ತು ಏನ ಜೋರಿ ಮಸ್ತಿ ಜೆತೋ কোনটা সিলেক্ট করবে কোনটা কইবো এটা ನಾನು ತಾರದ ಮಾತು ಇನ್ವೇಟ್ করে ನನಗೆ ಜೋರ ಬೀಸಿ তারপরে এটা মনে করে এটা নাম কিলা কি ನನಗೆ ಜೋರ ಬೀಸಿ এটা প্রার্থনা এটা কি হালাতে কয়েকদিন আপনার দোকান অনুমতি নেই এটা এটা কি প্রভু দিলানো অনুমতি হালাতে কিন্তু প্রার্থনা করছি এটা প্রার্থনা কি হামতেছি অনুমতি অনুগ্রহ నేను অনুগ্রহকে কিয়াবো বেস্ট প্রার্থনা শিখতে এটা రెండే ప్రార్థన আছে নাকে నేను সম্পূর্ণ নাকে নাকে নিকো নিকারণ చేస్తాను অনুগ্রহ মহাপ্রভু నేను నాకే కారణం చేస్తాను খালি আমি খাওছিল এটা রেনে কাయ জিজেরি প্রার্থনা করি এছাড়াও কি প্রার্থনা করছি অনুগ্রহ দিয়ে ভাইমান কৃষ্ণকে অনুগ্রহ ওরে নাকে মহাপ্রভু నేను কর্ম చేస్తాను না তাই কিছু আন্টি সেক্রেটারি কইতে কৃষ্ণ কইতে ওরে সেক্রেটারি কৃষ্ণ ডোলান্সি তারপরে আসবে ನಾನು ಇದು ಮಾಹಿತಿ তুমি আসলে পোষা এটা নানবালাকে পিওতে তুমি আসলে সমস্যা এটা নানবালাকে সমস্যা বলে খুশি লাগুছে এটা ನೀವು ಖುಷಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ তবু আজি মেনে তো শিক্ষা করছি এটা ನೀವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೆ ಹಿಂತಾಯಿ আজি का কথা আমরা শিক্ষা ಈಗ ಅಂತ ನಿಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ অনেক লোক কই করে কথা আর শিক্ষা মিশ্রি কথা এটা ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಇದು ಜಾತ್ಮ ಇದು ಅನುದಾನ ಇದೆ এই শিক্ষা গুলো ಇದು ಸಿಕ್ಕ ಹೀಗೆ বহু শিক্ষা শিক্ষা এটা ನಾನು ಬೆಸಿ ಬಿಸೋ ತಾಪಲಾಂತೆ তুমি শিখি পারলো না আমি জানি না এটা ನೀವು ನಾತಂತ ಜಾತ್ಮ ಆಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪುಜಾಲೋ জানি পারলো কি না আমি জানি না এটা ನೀವು ಪುಜಾರಿ ಪುಜಾರ ನಾನು ಪುಜಾರಾದು সুন্দরী রূপবতী সে এটা নেখাই ওরে ওজুগটাই এলতে এদি যে শিষ্য হবো আমি একটা শিষ্য আনে সৎকর্ম করবো সৎকর্ম দিনে আর দান দিলে পূর্ণ দিব এটা দান হইতাನ দক্ষিণ ওরে পূর্ণ করবে সে মনসলে কি মরলে মত বহুমূল্য এটা ইলেতে লোক হাতে কি নিটাম শিকার দাঁড়া কাটি লোক মনসলে মন্ডলী পাই এটা বলতো আছে মন্ডল পাইতাকি মরি করে উঠলে অবিশ্বাসী মানুষ পায় এমনে হাইস মানে নিকালে অবিশ্বাস মুক্তি পাই না সেটা খ্রিস্টান জীবন এই যে মা মুক্তি জীবন কৌশি বিষয় বাধা দেব নাই যদি আমি শিষ্য হবো শিষ্য হবো ওরে মানে যে কোন বিষয় মানে তুমি বাধা এই শিষ্য ওরে শিষ্য আয় প্রার্থনা করো ওরে প্রার্থনা করো আমি কাবিতা পড়ে বাকি মানে আবেদন নিলে আনাই আমি সাউল করে শিষ্য
হনমীয় করে শিষ্যবাদী ওরে সাউলে ওরে হনমলে মারো আনি শিষ্য তোমার আনাই আজ আমি সমস্ত মোকলি প্রার্থনা করবা মারো বরগন্তা কি जो বেটা কুতিনো একটা ভূপতি 40 মহা ভূতি 21 মারো প্রার্থনা যদি বাক্য বুঝিছু মারো যদি বাক্য যদি বুঝো হানাই প্রভু আমাকে লক্ষ্য করা পাই ইচ্ছা করতে নাই ওরে মহাপ্রভু মাগে লোক কিয়াতে মাগে ইচ্ছা করছি বিশ্বাস করা পাই ইচ্ছা করতে নাই ওরে বিশ্বাস কিয়াতে মাগে ইচ্ছা কিয়োছি শিষ্য শিষ্য করা পাই ইচ্ছা করতে মাত্রে আসি শিষ্য ওরে শিষ্য কিয়াতে আসি ইচ্ছা কিয়াতে জানতি আসি মাগে সিরিগে আসি তাଙ୍କ শিষ্য মানে এটা তানি শিষ্যটা তাଙ୍କ পরি হেবে নালিকা আপরিতি শিক্ষা দরকার এটা পাই নালিকা এর পাই কিসা মাগে শিক্ষা দিলোরা যদি আমি শিষ্য ভাবে জীবন যাপন করি পারবো মারো শিষ্য ওরে শিষ্য বাবা তুমি মারো বাতুরিরে আড়িলাই আজ প্রার্থনা করবা নিজুরা প্রার্থনা দিব প্রভু প্রভু মতে তোমার শিষ্য ভাবে জীবন কাটবা পাই ওরে নিজুরাগে নি শিষ্য এতকি নাগে জীবনে বাবু শিষ্য ভাবে জীবন কাটবা পাই ওরে শিষ্য আয়তকি নাগে লেকি লেবাবু সাহায্য কর নিজুরাগে সায়ময়াবু ମୁଁ এই অঞ্চলର জ্যোতি হেবি ওরে নাম ওই এজাতি উজ্জ্বলকে নাম মোর সৎকর্ম দেখিবে ওরে না কামাতি সব কামা লোক নেগেরি দান ক্রিয়ার পূর্ণতা দেখিবে ওরে দান হইলে ওরে পূর্ণতা নেচিদানি ওরে তেলিনে নেগেরি সমস্ত প্রার্থনা কর এটা তোমার